mo. Lipay yung na-stress. Kalipay ba dyan o na-stress? So, hello mga wali. Nahubog na yung baji. Nabugi na siya. So, what's the plan? Hi! Mga tayo na. Si... Trixie Maruna. Hindi na kagwapa sa... Ay, Sol Maruna. Guwapa. si... Correct! So, happy Festa! Shout out ang Iski! Shout out ang Barangay Iski! Tres. Barangay Tres. Manipula family. Bisita ni Auntie Nani Pasita. Yes. Dami su Pasita. Salamat sa shot. Naikulang. Masaman, okay ko lang. Siya. Gusto to February 14 mo, ayaw mo palagi. Yes. Kaya kung maburos mo, Why ka ugma? guys, para si nanay, di daw mo palagi to. Gamit o gon. Kung dili magamit, see you in November. So, Salamat. don't forget to follow, subscribe, and like this video. So, thank you so much. Thank you for watching.